Avec ma foi, with my je faith, peux déplacer des I montagnes. can remove Avec ma foi, with my je faith, peux amener la guérison dans mon I can corps. go healing in my Avec body. ma foi, With my faith, mes enfants peuvent se my convertir. children will be Avec converted. ma foi, With my mon faith, mari, my husband, ma femme my wife connaîtront Dieu. will also Yahweh. Est-ce qu'on peut acclamer? Hey. Thank you. Mama. L'adoration, The worship c'est la nourriture des is amoureux. the nourishment of the lovers. Quand on adore, on sent la When we joie. worship together, we feel the joy. Lève-toi là où tu es parce que Oh, nous voulons stand where you are because que tout le monde se mette debout. for the entire world to stand. Nous voulons écouter la We parole. want to hear the word. Aujourd'hui, on a un long service. Today we have a long service. Après la prédication, Preaching. il y a les enfants qui vont We have intervenir. children that we intervene today. Et après, And afterwards, on va manger we are ensemble. going to eat all C'est together. une journée spéciale, les It amis. is a very special C'est day. pourquoi aie ton cœur That is ouvert. the reason why have your heart Ne sois pas open. pressé comme les autres Don't be in a hurry like all the qui people. sortent avant. You know that they live Soyez before. prêts. Be ready. Parce que Dieu va nous faire du bien. Because the Lord will do us On a good. dit Amen. We say amen. Les enfants, vous allez faire après la prédication. Hein? You will do it after the preaching. Ok. Mais, Okay. je veux que chacun de nous, So I want each one of ça us. c'est un culte spécial. This is a very special On le service. fait ensemble, We n'est-ce are pas? doing this together, Et je veux que isn't tu it? célèbres la I grâce want de you Dieu. to celebrate God's grace. Donc voilà. So Nous voulons we écouter la want to parole du hear Seigneur. the word of God. Dieu nous a bénis The Lord bless us le matin or in the morning avec l'homme de Dieu, with a man of God, le prophète Samuel. Prophet Samuel. Vraiment, c'était It exceptionnel. was truly exceptional. Et puis après, nous sommes allés, And after we went, pour ceux qui étaient là le mercredi, for those of you who are on Wednesday here, alors nous sommes allés quelque part pour encourager une we famille. went somewhere to encourage a family. C'est pourquoi nous sommes arrivés juste en That time. is why we just made it on Parce que time. Dieu veut te faire du bien. Because the Lord wants to do you Est-ce que vous good. savez que c'est le dernier culte? You know, it's the last service. Presque le dernier culte. It's almost the last Parce service. que le dimanche prochain, Because next on n'aura Sunday, pas le culte we will not l'après-midi. have the service in the Ça sera afternoon. directement la It veillée. will simply be the night Donc vigil. c'est une journée Therefore, it is a day où nous reconnaissons where we recognize le bienfait de Dieu the goodness of the Lord depuis janvier from January jusqu'à aujourd'hui. all the way to today. Yo, le ramène à Ah, you didn't répéter even tout. say amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, You know there are people. que ce ne soit pas ton cas, parce que ce May ne soit this pas notre not cas, be your case mais or est-ce que vous our savez qu'il case. y a des gens qui You ne know there verront are certain jamais people that we never see. le 31. The 31st. Il y a même des gens qui There are n'entreront pas le certain premier. people that never enter the Et d'autres first. ne sont même pas malades And maintenant. other people are not even sick right now. Si nous vivons, If we si nous live, respirons, if we breathe, c'est la faveur de it Dieu. is the favor of God. Et c'est pourquoi That is the reason le why culte d'aujourd'hui, today's c'est en service fait, non seulement nous célébrons is Jésus, not only celebrating Jesus, mais c'est une but reconnaissance it is saying de ce gratefulness qu'il a fait pour for nous what he did for depuis us janvier jusqu'à all from aujourd'hui. January until today. Donne-moi un mot amen. Give me a good amen. Donne-moi un amen de Give foi. me an amen of faith. Quand je vois mon frère, When I see my Quand je brother, vois ma sœur, when I see my sister, je dis, merci, I say, Seigneur. Thank you, Lord. quand je vois la When télévision, I see on TV, des pays où il y a l'inondation, countries where they les have gens qui inundation, meurent, people are dying, mais nous sommes vivants. but yet we are Non, je dis alive. merci à Oh, I Dieu. say thank you to God. l'enfant pour qui on a prié, For the child that we prayed for, 15 ans simplement, he was only il 15. tombe sans être malade. He fall without even being sick. Si toi tu dors, tu te réveilles, If you sleep and you wake up, c'est une grâce. it is a grace. Et si tu ne sais pas dire And if merci, you don't know how to say thank you, c'est pas une bonne chose. C'est pourquoi it's aujourd'hui, not a good thing. That is the reason why today, quand nos sœurs adoraient, when our sisters were c'est seulement worshiping, parce que le programme est long. Je because leur the dis de program, continuer. I want to tell them to Mais si persist. tu ne sais pas But adorer if comme you il le don't faut, know how to worship as pour you're tout le supposed bienfait, to, for all the goodness, non, apprends à le faire. or learn how to Ladies do and it gentlemen, now. sans plus Oh, tarder, my name is here without further delay. sous nos acclamations, Under your acclamation, par respect à l'homme de with Dieu, respect of the man et of par God, respect à la parole and de Dieu, respect of the word of nous God, recevons le we pasteur, receive the le pastor, prophète Samuel. the prophet Sois une Samuel. bénédiction pour nous. Oh, God bless you. Amen. Amen. Sois béni. Be blessed.
Merci, tu peux t'asseoir. Thank you. May be seated. Salue ton prochain. Greet your neighbor. Dis-lui Dieu est bon. Say God is good. Dis-lui encore Dieu est Tell them merveilleux. God is marvelous. Il est bon pour He toi. is good for you. Amen. Amen. Vous savez, n'ayez know- pas l'habitude de comparer ta vie Do not have the habit to compare your life. N'ayez pas l'habitude de comparer ta vie Don't have the habit to compare your life avec les autres. with other people. Parce que Dieu fait à Because the chacun Lord does to each one selon son désir. according to his will. Il nous aime tous. He loves all of us. Mais sa manière But his à way, chacun de nous est he différente. differs from each one Il of faut us. individualiser tout le temps Dieu He pour toi. does say God can do Considérez que Dieu individuals. n'est pas pour tout le monde. Consider God like Dieu not for seulement pour everybody. toi. It's only for you. Amen. Amen. Oui, la vie, moi je le considère comme une course Life I consider as a à race. plusieurs étapes. You know, with many stages. Et chaque année, And every single c'est year, comme si on revient pour it's recommencer like we encore. return, we start over again. Alléluia. Amen. Et pour dire que That's to tu ne say, peux pas englober tout. you cannot à une engulf seule everything only at one Je ne time. sais pas si c'est Dieu, I don't know if it's mais c'est God, Dieu qui a donné cette but it's intelligence God that gave this aux intelligence gens de to people de compter quand même 12 mois. to count Et 12 après les months. 12 mois, And after 12 on months, recommence encore we 12 start mois. over again with the 12 Amen. month system. Et moi, Amen. j'ai commencé à compter ma vie And I start to count my depuis life. 18 ans. 18 years. Depuis 18 ans, For 18 j'ai years, commencé à compter maintenant mes I années started to count my years avec Dieu. with the Lord. Nous sommes We are presque les derniers dimanches. almost the last Sunday. Les derniers dimanches, ça sera le prochain dimanche. Next Sunday will be the last Mais Sunday. aujourd'hui, les derniers dimanches, Yet today is the last pour le Sunday culte. for the service. le dimanche prochain, Next Sunday, ça sera l'entrée, it le will passage only the passage d'une année à une from autre. one year to another one. Et ça ne serait pas un culte comme tous les And cultes. will not be the service like all the services. Ça serait un culte, It will une be veillée pour les a aigles. night vigil for the Amen. eagles. Amen. Ba aigle nde bazalaka You na know, veillée the wana. eagles, the only Ba those who yebaka come in nini night bazwa vigil, kozwa na they know veillée. what they are seeking that Et night veillée wana vigil. eza spécial. And it's very special. Et je vous dis une vérité. I told you, let me tell Dans you le the monde truth. spirituel, In a spiritual ne world, croyez pas que bato nyonso ya monde do spirituel not believe every person is spiritual. bazelaka basalaka comme tous les jours. They Non. do like the entire world. Le monde You spirituel know, the spiritual world aussi a des périodes also has seasons, ou des moments spéciaux. has moments that are special indeed. Amen. Amen. Na ba moment wana, You know, during this time, ils invoquent, they are ils calling, font leur they incantation, do the ils incantations, font tout they do pour everything avoir la in possession order to have to own du temps. the ownership ou des of time and the place. Ce n'est pas en vain qu'on a It's not dit, in vain Dieu that nous a we inspiré say sur the les Lord veillées. inspired us about the night vigil. Il y a les 31, You know, the on 31st, fait des veillées. we could not come for Gloire night à Dieu, vigil. même ces jours-là, Glory même to les God, païens, because that day, even ils pagans, viennent pour adorer Dieu. they come in order to Parce worship qu'ils God. arrivent aussi à comprendre Because they quelque reach chose. to understand one thing, Nous sommes à l'arrivée. that we Moi, j'étais arrived. toujours émotionné I used to be quand j'arrive à emotional la fin de when l'année. I've reached the end of the Je year. n'arrive pas à me I retenir. cannot retain myself. Et surtout quand j'adore, And especially when I je me sens worship, vraiment émotionné. I feel the Vous emotions. savez pourquoi? You know why? Quand je réalise les Because risques, when I realize the risks, bien-aimé, mutami batelaka ye moko beloved, aza te. no one can protect himself. Soko lobi omi If you batelaka. say I want to protect myself, nayebi te so nakoconsidere I lokola don't nani. know how to consider you. Amen. Even. Amen. Soko betaka tolo If you are very oza makila proud or you makasi. have a strong Lelo blood, longola parole oh, wana na please monoko na ye. remove that word for your mouth. Tomona bato makila We saw makasi. people have the strong Me blood, bandoki balia ba. yet you must aid them. Tomona pe bato avec We les saw armes. people that have armies. Prudent. They were Mais ils careful, tombent. yet they fall. Tango za na tina You know, tango. when you have that C'est desire, Dieu. it's God.
Est-ce que tu peux dire avec moi Can you Amen? say amen with me? C'est grâce à Dieu. It's because of God. Moment où il y a un moment où c'est engagé. This time is not about asking any Moment longer. où locate ce qui It's n'est not about seeking like mais wow. moment de It réaliser is the time to comment Dieu realize est bon pour how toi. God was so good for you. Amen. Amen. Comment Dieu est bon pour How toi. God is so good for you. Ata biloko toliaka. You know, even the things that we eat, Toyebi état we spirituel. don't even know the spiritual state. Batu tozalaka na The bango. people we are se surrounded connaissent with, pas. we don't know them Toyebani deeply. na nzoto, We know with the mais na body, molimo te. yet not in the heart. Ozokanisa musu mutu You azo think medite mabe like pona aza someone musika. meditate is Mais nzoka far aza away, musika but te. the realities are very Mais close Nzambe by. azobomba But yo. the Lord is protecting Quel que you. soit ba Oh, piège, no matter what quel are que the soit traps, oyo nyonso no bazosalelo, matter what they are planning lokola plan today, mabe, against Nzambe aza na you, the contrôle. Lord is in control. Il est merveilleux. He is marvelous. Même pour les mauvais, Even for même the pour bad, les bons, even for the il poor, fait grâce. He does His grace. Amen. Amen. Yango mukola lelo, That is why today eza bien. is very Il faut good se la for paix. you to rejoice. Mais kanisa pe But Nzambe. remember God. Kanisa place en Oh, Nzambe. remember God's pour place ta vie. for your life. Que Dieu te May bénisse. the Lord bless you. Genèse chapitre 8, Genesis chapter 8, verset 15 à 22. verse 15 to 22. On peut se mettre debout, je vous en We can prie. stand, please. On se met debout We stand. pour honorer la parole de Dieu. Genèse chapitre 8, du Genesis 15e chapter au 8, 22e verset. 15 to 22. Je lis au nom de I read Jésus. in the name of Jesus. Alors Dieu parla à Noé, sors de l'arche avec ta femme, tes fils et les femmes de tes fils. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute espèce qui sont avec toi, tant les oiseaux que les bétails, et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qu'ils pullulent sur la terre, qu'ils se produisent et deviennent nombreux sur la terre. Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux et tout ce qui se déplace sur la terre sortirent de l'arche en fonction de leur espèce. Noé construisit un autel en l'honneur de l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les animaux, de tous les oiseaux purs et offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel perçut une odeur agréable et se dit en lui-même, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tous les êtres vivants comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront pas. Saint-Esprit, bénis ta Holy parole Spirit, bless your word. dans le nom de In Jésus. the name of Jesus. Amen. Amen. Merci. You On may be acclame seated. pour la We gloire du clap Seigneur. for the glory of the Lord. Nous connaissons l'histoire We know the story. du déluge. You know the story of the flood. Quand Dieu a When créé la God terre, created earth, la Bible dit qu'il the créa Bible toutes says choses He bonnes. created everything Il good. créa l'homme et la He femme. created man and Après women. le temps, And after the time, l'homme a man, commencé à se he multiplier. started to multiply. C'était l'ordre de It l'Éternel will also God's de se will multiplier. to multiply. Ils commencèrent à se They multiplier. started to Pendant qu'ils se multiply. multiplient, And while they were multiplying, ils se multipliaient avec le mal. they multiplied it with the bad. Les choses s'empiraient. The things were Les choses getting qui que Dieu n'aimait pas. things that God didn't like. Quand Dieu a vu il y avait beaucoup de mal, When God saw there was so much pain Dieu and était bad, déçu. He was deceived. C'était pour la première He fois. was for the very first Malgré time. l'homme avait péché, That despite the fact that man sinned, accepter la voix to accept the voice du diable. of the devil, Mais Dieu ne s'est jamais but repenti God never repented pour la himself création. for the creation. Mais quand l'homme But when man, se croissant en multipliant les mal, he was multiplying his la bad, terre se
se multipliait He was multiplying his ensemble band avec les mâles. with the band. Il y avait les choses qui dépliaient à There Dieu. were things that were displeasing Dieu God. s'est regretté en And lui-même. God regretted Il a dit, himself. je me He répands said, I repent d'avoir créé l'homme. creating man. Il sonda le cœur de l'homme. He looked at the Il dit, le heart. cœur de l'homme est He mauvais said the heart is wicked. dès sa He jeunesse. said from the Donc, youth age. depuis la So création, since the creation, j'ai remarqué, I il n'y realized a rien de bon. that there is nothing dans good l'homme. inside man. Raison pour laquelle il That s'est is the repenti, reason why he repented himself. regretté. He regretted. Dieu a regretté. God regretted. Tandis que la Bible He dit, said the Bible says il a fait toutes choses that he bonnes did everything good avec intelligence et with sagesse. intelligence and wisdom. Dieu, c'est comme s'il avait God compris is like he understood qu'il a commis une that erreur he did a mistake de créer l'homme, creating man de donner le libre vie à to l'homme, give the freedom to de se man to multiplier, multiply, de remplir la to terre, feed the de earth, donner l'accès à to l'homme, give access to le man, pouvoir the power, absolu de pouvoir absolute continuer power la to création. continue the creation. Dieu s'est You know, regretté. God regretted. Il a vu en l'homme, He saw in man il n'y a rien de there meilleur, is nothing il n'y a good, rien de bon there is qui nothing pouvait positive plaire that could à please Dieu. God. Et jusqu'aujourd'hui, des And fois, until today, Dieu continue à God pleurer continues to pour cry certaines personnes. for certain people. Je n'ai pas dit qu'il a I regretté didn't aujourd'hui, say he's il regretting continue à today. regretter, I'm not saying he's mais continuing to il regret, pleure. but yet he's crying. Amen. Amen. Et dans la Bible, And in the Jésus Bible, a pleuré deux fois. and Jesus cried twice. Première fois, The first time, c'était quand il sortait, he was when he came après la out. sortie You know, after coming out, de l'entrée triomphale You know, after the triumphal entrance, au temple de you Jérusalem, know, the Jerusalem quand il temple, sortait, when he was going il out, regarda derrière he lui looked behind une him. multitude de gens There was a crowd. clamer, They were clapping. crier, They were shouting. Hosanna, Oh, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Quand il sonda le cœur And de la when he multitude, looked at the hearts of the Jésus crowd, pleura. Jesus cried. La Bible dit il The pleura. Bible said he cried. Mais les gens adorent, But the people were les gens louent, worshiping. The people were ils praising. crient. They were Au shouting. lieu de Jésus glorifier Instead le of Père, Jesus to glorify la the Bible dit Father, the il Bible said he pleura. was crying. Il commençait à prophétiser. And he started to prophesy. Si vous savez, He said, si vous if you knew, connaîtrez if you les jours de knew, votre or the visitation. day of your visitation. Alléluia. Amen. Parce que il Because faisait des actes they were doing actions qui ne se conformaient pas they did not à conform l'exercice de leur cœur. to the exercise of their hearts. Un vrai chrétien, A true believer, ce qu'il médite, oh, those that doit le meditate, pratiquer. they have to si practice tu it. médites d'autres If you choses meditate one et tu thing, pratiques and d'autres yet you choses, practice another tu thing, n'es pas de Dieu. you are not of God. Et beaucoup dans ce temps And there are many at this parlent time. d'autres choses, They speak all mais the le things, cœur but their est loin heart de Dieu. is far away from God. Raison pour laquelle Dieu a That's dit the à reason why God Moïse, said to Moses, ça loboko na he tolo said, na yo. place your hands on your Tango chest. alakisi, When he looked at the hands, lèpre. he said, Nzambe let him avait say, voilà le cœur. can you see that is the Le heart, cœur de l'homme. the heart of À l'homme, man. il y a rien. He said, in man Il y a is que nothing. lèpre. There is only like Il y a pas leper. la vie. There is no Il y a life. que la mort. There is death. Zongisa, Oh, zongisa. place your hands back Bimisa. and take it out. La Bible dit sa The main Bible said redevenue his comme la hands main became d'un normal, bébé. like a baby's Nzamba le dit, hands. voilà The Lord maintenant said, look mon now, état. this is my Tant state. Nzamba akutane na And yo, when God il enters va you, purifier ton He état. will Il va purify your purifier heart. ton âme. Oh, He purify Il va your soul. purifier ton He will esprit. change Il your va purifier spirit, tes and He will actes. clean your behavior. Dieu a purifié And God purified Moïse pour lui Moses dire voilà maintenant to say ce right que now, tu dois faire. that is what you have La to do. pureté You know, de ton cleanness cœur of your doit heart manifester. will be Parce que ce manifested n'est plus toi, because it's no longer c'est moi you, maintenant qui but it's vivrai en I toi. that I will live inside you. Si nous sommes ici, If we are here c'est parce today, que Dieu est avec it's nous. because God is with Vous us. savez combien de You personnes know there are many ont des people problèmes that have sérieux, issues, serious ont issues, des combats that have sérieux. serious battles. Ils ont besoin de They Dieu. require Mais la God, grâce, but yet the grace. être ici, c'est You une know, being grâce. here is a grace. Devenir fils de Dieu, c'est Become une a son of grâce. God is a grace. Devenir un Oh, adorateur, c'est become une a grâce. worshiper is a grace. Devenir chrétien, Oh, c'est une becoming a grâce. believer is a grace. C'est une It is faveur a favor que nous avons reçue that de la we part de receive Dieu. from God.
Ce n'est pas nos It's œuvres not our qui work nous a fait that chrétiens, allowed us to mais become c'est l'œuvre Christian, de la but it's croix, the work of the la cross. faveur Oh, de it is Dieu, the favor of la God. grâce de It is Dieu the grace of qui nous a God fait that chrétiens, allowed us to become believers, fils de Dieu. children of God. Alléluia. Amen. En recevant la By grâce, receiving the grace, nous sommes maintenant obligés now we are à obliged pratiquer des bons to œuvres. practice good work. Quelles sont les bonnes œuvres What are the qui good works plaisent à Dieu? that pleases C'est God? notre It is reconnaissance. our gratefulness. Personne ne peut pratiquer les No bonnes one œuvres can practice good devant things Dieu in front of à God. l'égard de l'autre And he becomes s'il looking ne at the people reconnaît pas if he doesn't Dieu en recognize lui. that God is S'il n'a inside them. pas If he doesn't Dieu have en God, lui. God inside them. Il y a un philosophe qui a There is a dit philosopher that en l'homme said, il n'y a rien. he said, man, Il there is doutait même void. de l'existence de Dieu. He even doubted the existence of God. Je ne sais pas si c'est Jean-Paul Sartre. I don't know if it's the Amen. example sake. I don't Il know. doutait de He l'existence de Dieu. doubted God's existence. Mais un jour, il a But cru one day que he Dieu wrote existe that God exists. par l'idée parfaite. By the perfect Cogito idea. ergo sum. He said the cogito ergo sum. Amen. Yeah, Je amen. pense donc, I think therefore suis. I am. yango wana, hein? That's what he said. Il a prouvé l'existence He de proved Dieu. the existence of God. Il ne croyait pas. He did not believe. Mais un jour, il s'est But retrouvé dans one le day lit de said, he l'hôpital. found himself in the hospital. Alors, je suis mort. He said, I'm dead. Mais But comment est-ce que je suis mort? how come I can J'arrive make toujours à and penser. yet I still think? C'est que je ne suis pas encore It mort. means that I'm not Mais dead je suis yet. déjà cloué. But I am already Je n'ai chased. plus de la I force. have no strength. Mais comment est-ce que But je how raisonne? come I can think Ma again? raisonnement How will my est thinking parfait. is Mes perfect. raisonnements My est thinking parfait. is perfect. Que je vis Oh, encore. means I can Je live pense again. que je vis. I think that I'm alive. Je suis encore en I'm vie. still alive. Mais d'où vient cette But idée where does come parfaite? this idea, perfect idea? Il a commencé à discerner. He started to D'où vient discern cette idée where parfaite? that this perfect Non, idea cette comes idée from. He said, this ne vient idea pas de moi. does not come Ça from vient de me. quelque It part. comes from somewhere else. Il a compris en He lui. understood it by Il n'y a himself. rien de There parfait. is nothing perfect Il a inside him. compris. He understood. S'il pense So if he de thinks quelque chose de parfait, something that is c'est que perfect, ces choses-là it means that that n'habitent thing pas en does lui. not dwell Ça inside vient him. de quelque He part comes from somewhere et else entre en and lui. enters inside Après him. avoir fait la After réaction, doing the reaction, cette perfection, that ça sort perfection, encore. it comes out again. Si la perfection If perfection habitait en l'homme, dwell inside on man, n'allait pas voir les choses qu'on vit we maintenant. don't see the things that we are encountering today. Le monde allait être The, sans the problème. world will go without Parce que issues. l'homme imparfait, Because man is nous imperfect. vivons dans We l'imperfection, live in imperfection. raison pour laquelle That is the reason il y a why des temps, there are times on fait des bons actes, where we do good il y a things. des moments, There are other la times même personne where the same qui commet person des mauvais that actes does bad est things aussi capable is also de able commettre les bons to actes. do something good. La même personne The same person a en lui that has le inside bien the good et le mal. and the bad. Il a compris, non. He understood now. Makambo ya malamu nazo You know the raisonner. good things that C'est I'm que ça thinking vient de about. quelque It part. means they come Et from c'est somewhere quelque part, else. c'est où? And where is that somewhere else? Il a conclu, He c'est concluded. qu'il y a un être It means visible, there is an invisible being. un être supérieur Someone that is où superior. vient l'idée The where parfaite. the perfect idea dans comes l'homme from imparfait. inside imperfect Il man. a compris, non, Dieu He existe. understood God exists. C'est à partir de It's là, from that day il a conclu dans sa that he philosophie, understood in his philosophy. Dieu existe God exists avec l'idée with the parfaite. perfect idea. Je pense donc que I think je suis. therefore I am. Alléluia. Amen. Si je dis cela, If I say this, Dieu aussi, God en se also, repentant by repenting himself, d'avoir créé by l'homme, creating humanity, il a abandonné l'homme. he abandoned Il man. voulait créer He wanted ou to create, recréer to un recreate autre monde. another world. Mais pour But commencer, in order for him to un autre start monde, a new Dieu a world, dit non. God said no. Comment est-ce que je vais commencer? How can I start Ce que j'ai again? déjà créé, What I already created je ne peux plus beforehand. I retourner cannot go back again. Au début, At the il faut que beginning, je continue I have to persist parce que because l'homme est mon image. oh, the man has my Amen. image. Amen.
Il a commencé à he chercher started to look. avec qui il peut To look travailler. with who he can walk. Il trouvait un homme. He found a La man. Bible dit, The Bible says il a vu Noé. he saw Noah. Il a dit, Noé, He said, je Noah, te trouve I juste. found you just. Alléluia. Amen. Or, la Bible a But dit, the Bible sur says cette terre, on this il n'y a earth pas un there juste. is no righteous Même man. pas No, un. only one. comment est-ce que Noé, How can Noah, Dieu va dire God will say qu'il le trouve that he found juste? him righteous? Pour seulement dire, Only to nous ne say sommes pas justes that we are not par righteous rapport à nous-mêmes, based on ni ourselves, par rapport à nos not œuvres, based on our mais nous work, sommes but justes. we are righteous. Quand Dieu te Or when déclare God juste, says that you are personne ne righteous, peut te no one else condamner. can condemn Quand you. Dieu dit When tu God es says juste, that you are righteous, cela veut all dire this lui-même means veut te that he sees he justifier. wants to justify Malgré you. tes Oh, erreurs, despite your malgré les mistakes, faiblesses, despite your il va te weaknesses, justifier he will justify et il you. te And he proclame will proclaim juste. you righteous. C'est Dieu It is God. qui connaît les critères He d'un knows juste. the criteria of righteousness. Il n'y a que lui. It's only Toi, God. tu ne peux pas condamner You l'autre cannot condemn en another disant que person. yo kuto To c'est judge injuste. them, you are even unjust. Moto yo so Oh, mon the injuste. person you see in Parfois judge. nous sommes Oh, mon they don't see injuste. them righteous. Parce que c'est lui Oh, qui connaît les because he's him that critères. knows the criteria. Pour na koloba moto Oh, ya to say that ça, person is juste. righteous. Et si And if on entre dans la we philosophie, enter in philosophy, Noé aussi, Noah also, avec quelques he habitudes has some habits de gens of de people cette époque-là. of that time. Ce que j'ai noté à You Noé, know what I noticed il about Noah? buvait. He used to drink. il était un buveur du He vin. was a drunk like wine. Kolaksanga trop spirituel, to Don't loba look at pasteur spiritual, pastor. te. Alléluia. Amen. Oyebi ba You acta know, mutu laksaka you know identité some mutu. people behavior demonstrate their Soki identity. toza na pasteur If mongwa we are past this oko Mongo, comprendre ata you azoteya understand even if they preach. You kimongolite know kosila the te. mongoness will no end. Oza na pasteur You have a muluba pastor that is muluba. ata azosambela Even if it's praying, kimulubalite the muluba ekozalaka na will kati na ye. always be inside them. Il y a des semences There are some ata sins ozosambela elongwa that even te if you pray, will not leave you. parce que eza lié na Because it's nature. bound to your nature. Elongwa te. He will not leave you. Nzambe pe ntango abengaka biso, Even go when he calls us. il ne retranche rien, He doesn't mais remove il nous nothing. augmente He quelque just chose. adds something else. Oza mwasi okotikala mwasi, You are a woman, will remain such as. oza mobali You are okotikala. a man, you will remain a man. kolongolaki mobali no te po Don't koma remove your chrétien. man because you became a believer. Kolongolaki mwasi te Do po not koma remove your chrétien. woman because you are. Salelaki mwasi na yo. Just remain feminine. Alléluia. Amen. Soki tambala ebongisaka You yo know lata if you kitambala. think your Soki cover your ebongisaka te headscarf, sala you wear modele it. na yo. Do another things. Amen. Yesu akumbama. God be Obando koma glorified. chrétien Oh, komi since komi you became believer, you fionuka. start just like, Yango wana te mutu oh, nzambe that is akondimela yo. not the God will accept you. Dieu ne regarde pas God does not l'apparence. look at the appearance. Dieu regarde le God cœur. looks at the heart. Komi komisa te sika ku do nzambe not azomona yo glorify you te. if God doesn't even see you. Na église In mosantu the church me you na are kuentari holy, moko but boye. you see them in the corner. Oyebi makambo na yo Oh, moko. you know your things. Nyonso wana mpo olakisa All biso of this awa just to show us Him. bato bayeba yo People anuarite to know, oh, she's yo nde clean. Oh, bakanja. you, oh, but you are the... Alléluia. Amen. Me na libanda But outside, yanke. yeah, outside, Le you are grand the dragon. people. You are the great Ozana dragon. bakombo vie You nguma. have plenty of names outside. Oh, des fois te. Oh, no, twice. Mais na église, But in church, holiness. ce n'est pas ça. Oh, it's not Ils that. sondent le cœur Oh, he looks at et the ils heart. sondent les And reins. he looks at our kidneys. ezala bato mosusu There are certain aza people, loyenge you see loyenge them partying, mais l'esprit na ye, but il est the juste. spirit, they are righteous. Amen. Alléluia. Amen. aza motu ye kutu You see the person, that person, keba be careful. parfois ye nde motu Because nzambe that is the amonaka person that God sees. kolinga te bato nyonso bazala Don't look lokola at yo the appearance, eosimba pe everybody te to be like you will not function. nga na eshua I Pastor ntango moko Prophet bona lingai Faith, bato bazala he lokola nga wanted everybody to be like him.
To be, Mais on comprend plus And I lolinga bato baza realized, lokola nga the more I bazokima pe. wanted people to be like me, the more they run away. Mais on Yes. lobo yo yo. I said, no, Yo this yinda business, wegobeba it nyonso. will ruin Tika mutu everything. na mutaza I alolenge love na ye. everybody to be Ponga like na they yebi wish. motema mutu te. Because I don't know Mais their Nzambe nda hearts, yebi but the motema Lord of moto. heaven knows their hearts. Loba amen. Say amen. Bien aimé, soki ezalaka na Beloved, apparence. if it was only appearance, Nde bale moloto. but people like Nzambe Alemo ayebisa yo Loto, zala nanu the ntina Lord will say, bokoko. remain until you're Mais 80. akenda avant, But he died Toleke very na early. adoration. You know, we are not Qui n'a letting pas him accepté worship. l'adoration de Alemo Who didn't Loto? accept Alemo Loto's Dieu est worship? souverain. The Lord is sovereign. Il a sa manière de He has justifier les his gens. way to justify people. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il Amen. est souverain. He is above. Que Dieu te bénisse, May mon God frère. bless you, my brother. Dieu est souverain. God is sovereign. N'ayez pas égard Oh, there is à no one like l'apparence. him to the appearance. Noé Oh, buvait. no, I used to Na drink. pesi yo preuve. I'm giving you a proof. Tango accomplir mission na ye. When he accomplished his mission, Chance ba mission na biso. he did not grow like Eza our tina missions liwa, is until Ya death. Noé toyebi te ezalaki ti Because liwa. no one Mais ya maybe Noé was ezalaki until ti liwa te. death. Dieu His l'avait wasn't dit until. seulement, He told him only, fais les bateaux build an ark for pour me sauver quelques to personnes et save les certain animaux. people, Après certain cela, animals. c'est After fini. that is over. Après avoir accompli la mission de After Dieu, accomplishing God's Ah, si mission, Nzambe nga na he sisi said mission to na. God, I finished Siko my makambo ya vie na nga. mission. So what about my own life? Alléluia. Amen. Abinda na sisi ya He yo. said, now I finished Sikoyo yours. pe ha. What about me? Ya liboso. The first thing he did, Olakenda ta bando bokola instead of bangombe going, bantaba babota bien. doing Atale agriculture, habite. he said, nah. Babilanga nyonso All ya these vin agricultural things, ekufa. no. Likolo ya He deli. said because they were the fly Ina free. nema likolo. Why, you know why near Bato the basala water? agriculture You know, bayebi. people, the On parle agriculture, de they quoi? De know. la photosynthèse, You know, non? we see the photosynthesis. Alléluia. Amen. Arbre. So the tree Ekoko fanda na sama ite cannot durant stay ce without temps-là. water Pe throughout that ebota. time. And after to Eko keep pola. provide, he will be Boyete. good. Isn't he? Lobi, lotolobi, amen. Do we say amen? C'est que toi été So gâté, détruit. everything was destroyed. Moïse, Noah talobi So non. Noah come out and say, no, Ngai Me? na baya nanga. I get bored very Alors, awa easy. 20 ans Say, lisusu. there is nothing to do. Tanga découvrir ka So na when kati ya he bateau mwa discovered ba for the graine board there were ezalaki some aloni grapes, ba vigne. he started putting grapes Tango everywhere. ekoli. When the one was ready, Ye moko liboso yeah, approuve. the first one to drink. Si c'était pas sa So sémence, if it wasn't his own seed, alingaka lona bilanga he wana was te. going not to have Alingaki pa that. mela. He was not going to Mais drink. parce que lui But aussi because he was avait also, cette he faiblesse had that de weakness génération. of that generation. Raison pour laquelle That is the il a reason fait cette why étape. he did that stage. Mais But il avait quelque chose But he had de la something différence en lui. that was different inside him. Je prêche la parole. I'm preaching the word. Boba, amen. Say amen. Ça, c'est une révélation. This is a revelation. Parce que chacun dans la Bible, Because each one inside the Nzambe azwa bango na Bible, ba the Lord faiblesse. take them with the il weaknesses. n'y a personne. There is Oh, no Nzambe one. azwaka est The déjà God parfait. took them, they were ready. Tous, Or all of chacun them. avait ses Each one of faiblesses. them had the Et Dieu weaknesses. les a And retirés the dans la Lord faiblesse, took them in the dans la weakness, poussière, in the dust, pour les faire or in order élever to make them au higher. rang le plus Oh, haut. He said the highest place. Bien-aimé, makambo mosusu, Beloved, certain things okobongwana you will bien na change your life prédication. with preachings. Na koyokaka, By hearing, tu vas changer. you will change. Napesa faiblesse mosusu. Let me give another weakness. Pierre. Peter, Afandi 3 ans à he's Jésus. been 3 years with Jésus est Jesus. mort. Jesus died. 3 jours, 3 il ne days. ressuscite pas. He wasn't even Ah, ressuscitaki resurrected. déjà. He resurrected Mais il y a mon aki already. But he Jésus. did not see Jesus. Ata namoni He ba left ferro and et said, simba oh, saute. this business will no longer Il function. retourna aux pêches. He went back to fishing. Azongela komi ko He pêcher returned lisusu. to fishing. Le mal que j'ai trouvé So à the Pierre, bed that I found in frère, Peter, 3 ans 3 d'affermissement, years of tu teaching, rentres dans l'ancien you travail, go back in your tu old pêchais work. ni. You were Au lieu de fishing. comprendre, non, You Yesu just déjà say te like, yanga na you know, God kote already ko preached pêcher me. le I mutakala cannot te. preach anywhere Na la naked. takata At bilamba, least to have na za la clothes. pêcheur To be pêcheur a fisher moderne. like a modern one. Mais ya zongi But pena na he eta ya kala. returned to his old Alongola state. esu He bilamba, removed his azo clothes. pêcher He mutakala. was fishing naked. Yesu pa bimeli And eka the ndenge Lord bimela came out kie. the same way he Bwaka did before. monyama. He said, throw the Tanga animal. bwaki. When he threw the net, he said, Ato mutasala ngo ka oh, nkolo. the person that is my Lord. Quand il regarda, And he looked. alors dit non, ça He c'est said, maître. no, this is my Ça c'est le master. rabbi. This is the Nzoplo rabbi. na maye. Say everything, the net inside.
Akima kini. It Soni wouldn't ya even run mutakala. because he was Puisque naked. Jésus allait les Because reprendre, Jesus was frère. going to take him Même back au there. besoin en pêche. Even Mais if you ce go back n'est to pas fishing, encore de cette but manière. this is not the way you do it. Ngaya ona lobaka That's mutabongo why I amara deux say the fois. person, the people get it Abongo amara mbala twice. moko The aliage. first time, Akomprenaka. and after they understand the second time. Amen. Les premières ailes. The first time, Et cause à The bazel first mec zeal. bazel moko ya erreur. it can be the Z of mistake. Mais la deuxième. But the second one Et cause à la bazel parfait. is the perfect one. Les premières ailes. The first Z, Yango yo memo na be it preuve. will bring you to Pour trials. nzamba tala soko For the za. Lord to check if you Soko za are ye good. to If kozonga you sima. belong to Him, you will Soko go za back. ye. If you do not, if you Après belong les to Him, épreuves, after tu the vas trials, briller. oh, you are going to Et shine. maintenant, And tu now, auras you une will foi have véritable. a faith that is true. Véritable foi. The true Et il y a faith. qu'à la première It zèle. doesn't come with the C'est dans first le zeal. second It is zèle. the second time. Et pour avoir le And second in order zèle, to la receive the foi second one, véritable, the true tu vas faith, you traverser must encounter la vallée des oh, the Baca. valley of darkness. Dis Amen. Say amen. Dieu a trouvé Noé Go juste, find Noah just. tandis que selon les You say critères according to the de criteria Dieu, of God. il n'y a personne qui There est is juste, no one that is perfect. excepté And Jésus. it was Jesus. Noé n'était pas juste. No one was not righteous. Dieu, God, quand il a vu when Noé, he saw Noah, il a dit Noé, he said, Noah, je te trouve juste. I find you just. Pourquoi? Why? Malgré la faiblesse de Noé, Despite his mais weakness, Dieu a noté, God noted le cœur de Noé his heart est différent was par different rapport à cette based génération. on that generation. Je crois I believe. aussi à toi. I believe Ton in cœur est you. différent. Your heart is Je different. crois à quelqu'un I ici. believe someone Tu in as this un place. cœur You différent. have a heart that Nous is sommes different. nombreux, Oh, we are mais many. ton cœur, Yet your Dieu heart, le juge oh, différent. the Lord will justify him. Est-ce que tu crois à cette Do you parole? believe this word? Tu crois à cette Or parole? do you believe this word? Ne croyez pas que nous sommes égaux. Don't believe that we are Non, the nous same. sommes différents We are different par rapport à nos cœurs. based on our hearts. C'est le cœur, It is the heart. l'esprit It's the qui spirit justifie tout. that justifies everything. On peut faire Oh, tous we can do les all mêmes the travaux, same work. mais les cœurs But the hearts, sont oh, différents. they are different. Nous sommes tous Oh, fils we de can all be Dieu, children of mais God, les cœurs but the hearts, sont oh, they différents. are different. Dieu a trouvé quelque chose de la God found différence something different. à Noé. He said, Noah, Ce que Dieu veut de nous, what God wants from c'est us, cette différence. His word is different. Tu peux ou ne pas prier beaucoup, You may not pray mais a ce lot, que Dieu veut en but toi, what God wants to you, la His word is différence. not ordinary. Ce n'est pas le fait de prier It's not beaucoup the fact that you pray ou a de lot prier moins or to pray less qui fera ta that will différence. make you distinguish parce que yourself. lui, il prie Or beaucoup, because he prays c'est a vraiment lot. véritable Or fils de he's Dieu. very a true Non. child of God. Is not true. Et mon anakate. He's not Bonzambe visible. eza na motema. Or the divinity Bonzambe is the eza na heart. kati. Or the goodness is in the Bonzambe eza heart. na The esprit. Christ is in your spirit. Pasteur aloti, Mzamba aloti pasteur moko There was a songe. pastor that had a dream. Les gens chantaient People were les singing. cantiques They individuels. were singing individual songs. Et il y avait un frère, And there was a brother. avec un problème mental. He had a mental Nde toba na illness. lingala kizengi. As we say, like, Amen. had a mental problem. Mais chaque jour, But every day, au monaka cantique you say individuel, individual lui il sing. sort. Oh, he will come out. Eh oui, oui, oui. And he starts talking. Modérateur And the alemba. moderator was so fed Pasteur up. comment s'il est modérateur? And the pastor just stared him. Just cut it. Like, Parce que ça kize, because he was bazomona crazy. tina They te. said no Mais un value. jour, But one day, kokate lekimi, you know, the time to stop Pasteur his match. aloti. The pastor had na a batu dream. nyonso bayembaka All the wana. people they sing Namona that kakizengi I only wana. see the crazy Nde man. adoraka nga Oh, solo. he worships me truly. Pasteur apelela. Oh, the pastor Il cried. demanda pardon He à Dieu. asked forgiveness to Eza God. bato bako oyemba, That certain people wana can kisa biso sing talent na just to ye. show off their talents. Ouh, Jésus. They go, oh, Jesus. Ayembi oyemba. Oh, they know how to Mais le sing, cœur. but the hearts. Alléluia. Amen. Omemi boye. Oh, you bring them, oh, Ningisi you yango. shake it, you shake it. Ba chair de poule pe sali But biso. you even have Mais that le by cœur. your heart. Non, je ne dis pas. I'm not saying nos here, I'm not adversaires. saying our choir. Ils ont l'esprit de They Dieu. have the Spirit of God. Alléluia. Amen. Le cœur. The hearts.
Dieu fait une différence. God wants a Quelle est difference. cette différence? What is that difference? C'est l'esprit de It is the spirit reconnaissance. of gratefulness. Mon thème, My team. la reconnaissance réjouit le cœur de Dieu. Gratefulness rejoices God's heart. Et je vais épingler And I want sur to un add sous-thème a sub-team. qui est la gratitude, There is gratefulness. l'action de grâce. The thanksgiving action. Dis gloire à Dieu. Say glory to God. Dis gloire à Say Dieu. glory to God. J'ai dit que Jésus a pleuré 2 fois. Then Jesus Quand cried il twice sorta when he came de out Jérusalem. from La Jerusalem. deuxième fois, And the second time, quand Lazare était mort, when Lazarus died, quand il vient au tombeau, when he reached the La Bible tomb, dit, the Bible Jésus- says Jesus cried. pourquoi il a pleuré? Why did he cry? Parce qu'il parlait Because à he la was famille. speaking to the family. Il conseillait la He famille. was advising the Dieu family. existe. Oh, Jesus, God Moi, je exists. suis le fils de I Dieu. am the son Moi, of je God. suis le Oh, Messie, I am the le Messiah. Sauveur. I am the Mais Savior. il ne croyait But pas they did not believe à Jésus. to Jesus. Raison pour laquelle quand That is Jésus the était reason why venu, when Jesus arrived, il se rencontra avec Marthe. he met with Martha. Il dit à Marthe, He said to je her, t'ai pas dit, I did not Si tell tu you. crois, If you believe, verras la gloire. you will see On glory. prêche. Oh, we preach. Parfois tu ne crois pas. Sometimes you don't even believe. Parfois tu vois ça de simples Sometimes you see paroles. this only Ben, je words. parle de la But part de I'm Dieu. speaking from God's Celui qui palms. croit à ces The one paroles that believes this verra la word gloire de will Dieu. see the glory Celui of qui God. croira à The ces one that paroles, will believe this quelque word, chose changera or de sa something will vie. change in their Celui qui life. croira à The ces one that will messages, believe this quelque message, chose entrera dans something sa will vie. happen in their Celui life. qui croit à The ces one that will passages, believe this Dieu passage, le fera oh, encore the de Lord will meilleur. make great in their life. Dieu, Jésus pleure Jesus Christ. jusqu'aujourd'hui Until pour today, ceux qui viennent à for l'église, those who come to mais ne church, font pas l'effort yet they don't make the de effort comprendre to le langage de understand Dieu. the language of God. Tu viens à You l'église, come church, mais tu ne fais pas des but yet efforts you don't do pour effort pratiquer you la know parole that de to Dieu. practice the word of God. Tu viens à You l'église come to church, par forme, you just come from mais le shame, fond, but you're ton doing cœur n'est pas your là, heart is n'est not pas lié present. à It's Dieu. not bound to Ton God. esprit n'est Your pas lié à spirit is Dieu. not close to God. Tu viens à l'église come to church parce que tu as des problèmes. Because you have issues. Non. No. Si If tu accepteras réellement you will truly dans tout ton accept cœur in Jésus, all your heart Jesus, tu auras solution de you tous tes will have problèmes. solution for Et all your sache-le, problems. And you need to Tu know peux venir pour les you problèmes, can come pour church for résoudre your des problèmes dans issues, to l'église. come to find problems On in peut church. résoudre tes We problèmes. can solve your Dieu issues. peut résoudre The tes Lord problèmes can answer aujourd'hui, your problems mais les today. problèmes Oh, but the ne issues, cesseront jamais. oh, will never Pendant que end. cette terre As long as this existera, earth will exist, il y aura toujours oh, des there will problèmes. always have challenges. Mais celui qui But the accepte one Jésus that dans sa accepts vie, Jesus in their quels que life, soient les oh, problèmes, no matter what il y aura toujours la circumstance, there solution. will always have the Quels que soient les solution. combats, No matter what is the tu auras battle, toujours you la will victoire. always have your victory. Quels que soient Oh, les plans no des matter ennemis, what is the plan tu of the seras enemy, toujours you vainqueur. will always be a Quelles conqueror. que soient les No matter lamentations, what is the tu auras de la lamentation, you will joie. always have your Quels joy. que soient les No vents matter contraires, what is the il va wind, calmer la oh, he will tempête. always stop the storm. Alléluia. Amen. Il a pris Noé. He took Noah. Il dit tu es He juste. said you are righteous. Pourquoi il a dit à Why Noé did he juste? say Noah you are Non righteous? par les œuvres de Not Noé, because of his mais work. parce que Oh, because J'ai accompli. God À understood Noé, il y a quelque that chose in de la Noah there was différence. something that was different. On reconnaît We un recognize fils de Dieu the Son of God par ses actes. by his actions. On reconnaît We recognize les véritables fils all de the Dieu truly children par of son God, amour oh, by their love, envers Dieu, towards par God, les actes oh, de la by the foi. acts of On faith. va te Oh, then we reconnaître. recognize Tu es le that fils you de belong Dieu. to God. Nous ne sommes pas ici puisque nous We sommes are membres de not here l'église, because we are members of church, mais nous sommes but ici we are parce que here nous sommes because fils de Dieu. we are children of God. Alléluia. Amen. Nous sommes fils de We Dieu are children of dans God cette assemblée. in this congregation. Et Jésus And Jesus, nous a orientés He orientated de us faire les to disciples. do the disciple. Moi, je crois à I toi. believe Tu in es you. un bon disciple oh, de you are a Jésus. good disciple of Jesus. On n'a pas besoin de Oh, membres, we don't require mais on a members. besoin de disciples we de require Christ. disciples of Christ. Les disciples, c'est Disciples. celui qui suit les They pas are de son. those who, Nous sommes premièrement les oh, disciples we de are Christ. disciples of Christ.
Et en deuxième lieu, And secondly, nous sommes disciples we are de disciples notre papa of Mapsoko. our father, Pastor Nous Mamskumu. devons We marcher need to walk selon ses orientations. according to his Selon ce que Dieu orientation, according to l'inspire. what God Parce inspires que nous ne us. connaissons pas Because we Jésus, don't know mais on connaît Jesus, Jésus but we know à travers de lui. Jesus through him. C'est lui qui est notre He maître. is our master. Dis Amen. Say amen. Dis Amen. Say amen. On So reconnaîtra we will le recognize véritable fils the true quand son. il pratique Oh, when he ce que practices son maître what his master a orienté, has ce que son oriented, maître what fait. the master Lui wants, aussi tente oh, de he le faire. always tries to C'est do un it. véritable Oh, that disciple. is a true disciple. Amen. Amen. Il trouva Noé. He found Noah. Noé, Noah, je te trouve I juste. found you Nous righteous. sommes justes We are righteous par rapport à l'amour de Dieu based envers on nous. the love of God towards Nous us. sommes justes We are righteous par rapport aux critères based on the que Dieu criteria lui-même that connaît. the Lord Himself Nous knows. sommes We justes are righteous par la parole. because of the Et word. qui pratique And l'évangile who practice the est gospel juste. is righteous. Alléluia. Amen. Nous sommes justes We are righteous quand nous reconnaissons when we recognize Dieu the God et nous mettons Dieu and we place à God sa place. in His place. Ce n'est pas dire It's Dieu, not Dieu, to say God, you mais are mettre God. Dieu It's à by sa placing place. God in His place. Et tu seras appelé And you juste. will be called righteous. Le monde The peut te world condamner. can condemn Mais c'est you. Nzamba Oh, lobby. but if God Osa says juste. you are just, Osa you kaka are juste. righteous. Tika monde condamné. Allow the world to Mais Nzamba condemn you, ndima yo. but the Lord to believe in you. Loba amen. Say amen. Yango wana bien aimé. That is the reason Ce why, n'est pas beloved, facile, hein. it is not easy. Nzamba tie mutu moko The awa. Lord to place someone Plus de here. 35 ans. You know, 35 Nanzela years oyo. in Il this oublia pathway. tout. He forgot Pour everything akamba bato. just to come and Bien preach aimé. people. Yo mutu aboye ko Beloved, critiquer. or someone will Oko criticize finga you. ye. You will criticize Combien them ba back. dévier? Oh, how many Combien bazo deviations? sala la How diable? many people Combien are bazo serving sala the devil? bisala How sala? many people are doing 35 nonsense ans. for 35 years? Kima ba condamnation You mosusu. know, run away for certain Kozwa problème na condemnation. Nzambe te. You don't have problems with God. La reconnaissance No, bénie. gratefulness, blessing. Si tu es If you reconnaissant, are grateful, Dieu te the bénira. Lord will bless you. Même liboso Nzambe, Even in front of même God, auprès or de even nos in frères, front of our brothers. nous devons montrer must demonstrate notre reconnaissance. our gratefulness. Quand quelqu'un te fait When du someone bien, wants to do il you faut good, le you have reconnaître. to La recognize, reconnaissance, be c'est grateful Dieu. with God. Celui qui ne reconnaît The pas les one that is bienfaits, not grateful, même s'il crie, even if they Aza na shout, Nzambe te. they don't have no God. Et puis reconnaissance n'est pas And donnée à also tout le being monde. grateful is not given to the entire Na world. mona I saw musicien, people, I saw some musicians. musicien mo kombo de na Some musician, I don't know his name. Alain Pena. Alain Pea, yeah. Oh, oseki. You laughed. Nga na yebi kombo na. I know his name. Yo so yebi te If poko you mo don't know his osambela. name because you start Nga praying, it's yebi. okay. I know his name. Amen. Na Amen. yebi ba Kofi. I know Na yebi Kofi. ba Wera. I know Wera. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bongo se na oleka na nzela. Oh, when you know you Musique pass by, ebeta kuna na the okanga music play. matoi. Why can I just close my ears? So muta osala If succès the kombo yoka person na is te. successful, you know their name. Na kanga matoi pona yoka Oh, yango should I te. close my ears? Tozala ba hypocrite te. Don't be hypocritical. Nga yebi ba kombo na I bango know nyonso. all their names, Surtout ba oya kala kala. especially the Ba old John ones. The Poi. John Boy, Ba Bimi Ombale. Mbale. Je connais. I know them. Se nzamba linga benga bango. If God wants to babongola call them, mitema, bobenga bango na to kombo deliver ni. them, He called them with one name. Na kombo na bango. With their names. C'est que Dieu aussi connaît So leur God nom. knows their name. Bonga soki Dieu ayebi kombo So na if bango God ngana knows loba na their wanga name, nango. oh, why should I lie? Soki nzamba linga benga If Kofi God aloba wants to say Kofi. Kofi, Olomide. oh, Kofi, Salelanga. Olomide, come and serve Aloba me. te yo. He will not say Yo you. muto betaka miziki Oh, wana. you that you do that Salelanga dancing. non. Come Il and va appeler par son He nom. will call him by his name. Tozala ba hypocrite te Don't be batuna mino kombo hypocritical. mutana. You say, what's that person's name? Mais tango bima ka But bokenda when you ka go kuna. out, you go and dance. Yesu akumbama. God be Elobi nango glorified. pasteur a He oloba said, ka mete il faut Pastor, oh, you don't ba say. forcer. They have to force you to say Obina amen. kate. Oh, you don't dance. Mais kuna muta forcer But yo that part, azate. no, that they don't force you. Okotaka déjà na talk tango You go zokota already déjà. with your spirit. You enter with Ndenge the kaka rhythm. frapper yo na And when he na hits you, porte. when he hits you at Obandi the déjà door, moi you start dancing tinde already ngozokota. until you enter the place. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen.
Vous avez hypocrisie. Don't be don't have hypocrisy. Puisque Nzamba a dit mettez mon Because God avis. knows our hearts. Tolobe amen. Say amen. Natienanga entre I'm parenthèses. closing this bracket. Ok, Dieu a bengi Noé. So God called Il a dit Noah. Noé, suis-moi. He said, Noah, follow me. Il justifia Noé He justified Noah par sa souveraineté. by his Il sovereignty. dit tu es juste. He Je said, te you are trouve juste. righteous. I found you righteous. Fais ça, fais ça, Do fais ça. this and do that. Noé a And accepté. Noah À accepted. partir de Noé, And from Noah, toute la famille his entire family, a eu la grâce. they had the grace. À partir de Noé, From Noah, Dieu n'avait pas Oh, visité God didn't la visit femme de him. Noé, He didn't visit ni le his fils de wife. He Noé. didn't visit Mais gloire à children. Dieu, But glory sa to God, femme aussi because his wife avait also, la vision. she had the vision. Accompagnant mon She mari, understood my fais ça. husband, he's Je doing dois this. les rejoindre. I have to join Les him. fils All the disent, children, je dois les they say, I rejoindre have notre to Père. join our Father. Quand ils sont rassemblés, So when they were all ils together, ont fait une force. they had the Et power. cela a plu à Dieu. And that pleased God. Quand le temps est arrivé, You know, when the time Dieu a dit arrived, entre maintenant. God said, enter dans le now bateau, to go inside toi the et boat. ta famille. You and your family. Dieu sauva qu'une And seule the famille. Lord saved only one family. Dieu fait grâce à qui il veut. God does grace to who He Dieu wants. pouvait sauver plusieurs He could personnes, save many mais il people, sauva seulement but He Noé. only saved Noah. Moi, je crois, I believe ce soir that ou tonight, cet or après-midi, this evening, Dieu va sauver the quelques familles Lord ici. will save certain Dieu va bénir family. quelques He familles will ici. bless certain À cause de family. toi, Because of Dieu you, va changer the Lord will l'histoire change de ta the famille. history of your À family. cause de toi, Because of you, Dieu va changer the Lord will change la situation de ta the famille. situation of À your cause family. de toi, Because of Dieu you, va the changer Lord will ce change qu'il a décidé everything they pour decided l'humanité. for the humanity. Quand Dieu sauva la famille, When God saved the family, après quelque temps, after certain quand la time, pluie when the rain cessa, stopped, Dieu a dit à Noé, God told sors Noah, maintenant. go out now. Noé sort, And Noah sortit came avec out, sa he famille. came out with his Quand family. Noé regardait, And when he looked les surfaces around, de la terre he looked at the surface of Tout earth. ont Everything, été détruits. everything was destroyed. Noah dit non. And Noah said, no. Moi, je ne suis rien. Say, I am Qu'est-ce que j'ai nothing. donné à What Dieu? did I give to Afin qu'il God puisse me for sauver. him to save Qu'est-ce que me? j'ai fait à What did Dieu? I do to Moi God? aussi, j'avais les Me, faiblesses. I had my Mais je ne weaknesses, savais pas but I ce qui didn't know devait arriver. what was coming. Ce que Dieu a Oh, fait à what moi, the Lord did for ça me. me dépasse. Oh, it overwhelms Il a me. construit un hôtel. And he Il built an donna une altar. offrande And he gave an offering d'action de of grâce. thanksgiving. C'est quoi l'offrande d'action de What grâce? is a thanksgiving C'est une offering? offrande de It's an reconnaissance, offering to recognize gratitude of gratefulness que nous présentons that à we Dieu. present to God. Alléluia. Amen. Chaque fois quand Dieu te fait Every quelque chose time de the God bien, does something il good faut to le you, reconnaître. you have to recognize it. Ne t'agenouille pas pour que, Don't puisque bow and Seigneur, say, oh je te Lord, remercie de oh, tout ce I que tu as thank fait. you Non. for everything that you did. Bible No, lobby, the honore Bible Dieu says avec, you have to honor God with your wealth. Alléluia. Amen. On n'honore pas quelqu'un We seulement don't avec les honor someone paroles, only with the words, mais avec les but actes. with the actions. On honore premièrement You Dieu. first honor On God reconnaît premièrement by Dieu recognizing par nos louanges. by our worship, Deuxièmement, and par secondly, nos adorations. by our praise. Troisièmement, And thirdly, par nos pratiques you de know foi. our practice of our Les faith. actes de la You foi. know the actions of faith. Et qui englobe And they et engulf. qui fait que le culte That soit allows total. the totalness of the surtout, service. And quand especially Dieu te fait du when bien, God does you good, il faut le you reconnaître. have to Parce recognize que it. l'homme n'a pas de Because force. the man has no Tout ce strength. que nous vivons sur cette Everything terre, that we live in this earth c'est une grâce. grace. C'est une faveur. It is a favor. L'Ecclésiaste Oh, dit cela. Ecclesiastes says, Dans l'Ecclésiaste in 3, Ecclesiastes 3, à partir du verset 13, verse 13, quand tu manges, or when you tu eat, bois, when you tu drink, travailles, or when you toutes work, ces choses, all these c'est un things, don qui vient de He Dieu. gives that come from Pour God. dire que sans Oh, Dieu, to say that tu without serais God, mort. you will be dead. Mais si tu manges, if you si eat, tu vis, if you si drink, tu travailles, if you work, kobeta oh, tolo do te, not be loba proud. zangole Oh, say ute it's pa ya the glory nzambe. that comes from God. Loba amen. Say amen. C'est une grâce, It is a un grace. don qui vient de Dieu. It's a gift that comes Vous from savez God. comment, You know how combien many, de personnes how many people, sont licenciées, oh, they have degrees, intellectuelles, they have intellect, mais n'arrivent pas but they parfois don't reach à sometimes réussir to be ce successful que toi tu réussis dans on ta what vie. you are doing in your life. Tu sais combien de Do you personnes know how many ont people besoin de déplacer, they try to changer move, la to vie, change their city, mais cette grâce, but this grace, ils ne reçoivent pas they cela. don't receive Toi, the tu as grace. eu la Oh, but grâce. you had the
Tu grace. sais combien de Oh, you personnes know how many people ont fait la route à they pied? go the pathway by Babandi walking. Kinshasa, They started ceux qui Kinshasa. Brazzaville, Oh, to ceux all qui the way to Mokanini, Brazzaville. Oh, this désert way. à Sarah, Oh, to do pour many arriver years ici. to reach this place. Mais la grâce, oh, but the et grace, ça me l'a it bagoté. wasn't given to Tu sais them. combien de Do you personnes know how many people? dans un monde à Oh, you naufrage? see them, they're drawing Alléluia. closer. Mais Amen. toi, Dieu t'a But fait grâce. you, God did you grace. Parfois, depuis que tu Oh, es ici, sometimes since you've tu avais been seulement here, dit merci you only Seigneur. say thank you, Aux Lord. amalamu, You are good. cela ne suffit Oh, that is pas. not sufficient. Après maintenant aux Oh, actes right now, you need to de go la action. foi Act faith. pour toucher le You cœur need de to Dieu, touch God's pour heart. démontrer In à order Dieu to demonstrate ce to que tu God fais à that moi. what you do in Je ne me, sais quoi te I don't donner, know what to give combien to te you. donner, I don't know what parce to give que to c'est you, immense, because it is so c'est great. beaucoup. It is so amazing. Moi, j'ai toujours dit Seigneur, But I always say, Lord, même si je dis merci, even if I say le thank mot you, merci ne oh, suffit the pas. word thank you is not Le mot sufficient. merci ne The suffit word pas. thank you is not Même si sufficient. tu les donnes Even if you des give millions de oh, millions, millions, cela ne millions, suffit that pas. will not be Mais on dit sufficient. merci Oh, but we say thank you. pour démontrer Not just to notre demonstrate reconnaissance. our On les gratefulness. donne Oh, we give pour to Him démontrer just to notre demonstrate reconnaissance. our Mais gratefulness. ce que Dieu But fait it's de because nous, of what God does for c'est us. plus. He is more. Alléluia. Amen. Mais si tu reconnais But Dieu, if you recognize il God, changera ta He will situation. change your situation. Quand Noé When Noah, a offert les sacrifices à He Dieu, gave sacrifices l'action to God. de grâce, Oh, the thanksgiving oh, action. cela Oh, that a one. touché Dieu. He touched God. Dieu avait dit, And God said, je me répands say, I repent. d'avoir créé l'homme. Created L'homme man. est Oh, inutile man is useless devant moi. in front of Mais me. avec l'action But de with grâce, the thanksgiving of l'acte Noah, de reconnaissance, oh, the act of quand il a vu la recognition, when he reconnaissance saw the à gratefulness Noé, from Noah, Dieu s'est oh, réparti. God go back Il and said, dit, he non, said no. dans l'homme He said a man, des mauvaises there are choses. bad things. Dans l'homme aussi Yes, in a man, des choses there are agréables. good things. L'offrande de The Noé offering of a Noah, plu à he Dieu. pleased God Dieu so a much. changé And God changed. la décision He changed his decision qu'il avait that prise he prayed to auparavant. beforehand. At the beginning, Il a dit, he said, je ne m'aimerais pas I'm d'avoir repenting créé of l'homme. creating Je vais man. me séparer I avec want to l'homme. separate Mais à with partir man. de ce But jour-là, from today, Dieu agira oh, par the lui-même. Lord swear by himself. Plus He said, jamais, never plus again. jamais, I said, never plus again. jamais, I said, never je again. maudirai la I will terre. curse the earth. Je détruirai I la said, I terre will never destroy à cause earth de la because méchanceté of the weakness of du man, cœur because de of the l'homme. heart of man. Ton offrande Your offering peut changer la can pensée de Dieu. change God's thoughts. Tes I offrandes said your peuvent offering changer les idées can de change Dieu. the ideas of Tes God. I offrandes said your peuvent offering changer la décision can de Dieu change God's pour decision. ta famille, Oh, for your pour family, ta vie, for your life, pour ta for nation. your nation. Tes offrandes You know your peuvent offering changer can l'histoire change the history de ta famille. of your family. Si tu te Oh, reconnais if you et tu reconnais and Dieu, you recognize je God, suis fils de you Dieu, say, I'm the child je of dois God. rendre à I Dieu need to give tout to ce God qu'il mérite. everything that is Il worthy. mérite mes He honneurs. is worthy the Il honor. mérite He mes is adorations. worthy of the worship. Il mérite He mes is louanges. worthy of my Il praise. mérite He mes is biens. worthy of my Quand wealth. Dieu verra Oh, when the ta Lord will come reconnaissance, down, He will see Dieu your dira une confidence. parole. He will say a Plus word. jamais, He will say plus never jamais, again. I said je never laisserai again. cette I famille. will leave that Plus family. jamais, I said never j'abandonnerai again. cette I will famille. forsake that Plus family. jamais, Never je laisserai again. cette I famille will nous quit souffrir. this family. Plus I jamais, said never je laisserai again. cette I famille will leave this célibataire. family Je single. donnerai I le will mariage. give them marriage. Je donnerai I la will give prospérité. them prosperity. Je donnerai I la will joie. give them joy. Je donnerai I will l'élévation. give them Je elevation. donnerai I la will louange. give them Je the donnerai la help. I will puissance. give them Je power. donnerai les I will trônes. give them Avec grace. ton Oh, offrande, with your je offering, déclare aujourd'hui I'm giving you quelque today. chose va changer dans ta vie. Dieu changera cette affaire à propos de toi. Parce que tu as touché le cœur de Dieu. La reconnaissance rassure le cœur de Dieu. Si tu fais la reconnaissance, tu auras Dieu reconnaissance. Il va se mettre debout. Il se lèvera. Il va commencer à te regarder. Il va commencer à te regarder. À se réjouir. À danser. Pendant qu'il dansera, il te libérera. Pour que ce soit une bénédiction. Les mariages, la joie, l'élévation, la joie, la paix, la santé. Parce que ce que tu fais, ça réjouit le cœur de Dieu. On appelle le roi des rois. Un roi ne ment pas devant ses collaborateurs. Someone will oui, oui, les autres qui oui. Someone
You dance amazingly. Ask me anything you wish. Even the kingdom I give you. He said, give John Baptist's head. En réalité, In reality, le roi aimait Jean-Baptiste. the king loved John Baptist because he spoke the truth. Il n'a jamais de problème He avec never had Jean-Baptiste. issue Il with disait la John vérité. Baptist. He was saying the truth. He loved him. You know, when they asked his head, he regretted his mouth to kill. Si je ne disais pas ça, If he didn't say ça that, va servir comme un if he didn't interview. say that, he didn't Là, je suis get. roi. But now I'm king. J'avais dit au And devant des I gens, told in front of demande-moi people, tout ce que je veux. everything you wish. Ça va nous faire la piège. And the Lord Mais will yo, stop yo, you. yo, How you kill Yo, him? yo, 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 Oh, great yo, Lord. yo, yo, Step in yo, and yo, yo, kill him. ça va nous faire la piège. Pour la vie, là, yo. Yo, 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 ça va nous faire la piège. Pour la glorification, là, yo. Yo, 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 ça va piège. Quand tu fais les choses You know when you do qui things, plaisent à Dieu, you please il y God. a pas que les gens vont You gagner la need piège. to go that the Lord ends his own trap. Quand tu es en lui, When you say la louange, the worship, la all reconnaissance, the la gratefulness, gratitude, la gratitude, la gratitude, you know we are Dieu grateful. God, va changer we change ton histoire. your history. Il va te He demander, will ask you, demande-moi ask me tout ce que tu fais. everything you Il desire. a dit à Salomon, He said to et je Solomon, Salomon comme when roi. Prophet Solomon became a king, Ah, nous ne sommes pas comme roi. when he became a king, he said, no, Frère, I have brothers. mon père Have n'a my choisi aucun. brother. He didn't select Il none n'a of them, choisi. but I selected Alors, parce que Dieu, me. But God il thought, faut que je donne. I have to give to God. Thanksgiving Après actions. 6 000 He espèces, did many things. il a pris à Dieu. He gave to Tu as God. parlé, He said, nah. moi non, yo. Il n'a pas dit ce qu'elle a. He Je didn't donnerai say, à Dieu God will give pour que to Dieu ne God puisse so donner that ça. God can Non. give me more Il now. a donné comme He action gave de to grâce. God as thanksgiving. Quand tu as vu ça, But when God saw that, oh, and now God said in the dream, but ask me everything you desire, or what you want me to do, he said, give me wisdom. et Salomon a la And sagesse Solomon à had cause de temps because of the de l'action de offering of grâce. thanksgiving. Alléluia. Amen. Pour qu'Abraham You know that soit grand, to Dieu l'a prouvé. God tried him. He said, Abraham, Ça, il m'a appelé pour I did many things for you. maintenant, dans son évalué, Now I don't si know réellement tu m'aimes, if you truly love me or you don't. sauf au bas de la main, If you really feel me, if you really don't, donne-moi ton fils. give me your firstborn. Imaginez tout ce qui Imagine sont. all that history. Abraham ne pourra pas. Abram didn't Il die. se leva. He stood On out a fait ça. to On give peut s'arrêter pour eux. No, no, give me like, Ça, il a gardé le- God, à la salle à I'm guerre. giving you like, Mais le tuer but kill him. avec les couteaux, You know we are l'immoler to comme kill un him animal. like an animal. Abraham a dit, Everyone imaginez à sa place. accepting be your place to give your child in such a way. Who will accept that is God? J'ai parfois God sometimes He answers qui things nous dépassent that overwhelms pour us voir notre just to show to see our love, to see how Celui we qui should connaît The réellement one that truly knows God, but nothing that will overcome them. Si tu connais If Dieu, you truly tu know ne your seras pas God, you dépassé will never be de toutes les paroles, Who is the de word? toutes les Who orientations is the que Dieu orientation te that demande. the Lord will ask you? Parce que la Bible dit Because the qu'il Bible ne says, trouve personne oh, it doesn't au-delà de focus sa person. It foi. doesn't try people beyond Tous their les faith. épreuves Or all the et au trials mesure that are at the de measure notre of foi. our faith. Les offrandes, All the c'est au offering, mesure all is a de measure notre of foi. our faith. La reconnaissance, c'est au mesure de ta foi. Si tu ne le fais pas, c'est que tu ne connais pas ton Dieu. Si tu connais Dieu, tu te lèveras et tu verras plus ce que tu penses. C'est avec l'offrande que c'est ça. La main d'Abraham. Maintenant, Genèse chapitre 29, je sais que tu m'écris. 25 ans, You know, 25 years. marche avec Dieu. You walk with God. Quand tu appelles Abraham, When God called you, Abraham avait 7 ans. he was À 75. 100 ans, So 100. il a compris une promesse à He Abraham. told me he had a Il lui promise. donnait un enfant. He gave him a son. Après 13 ans, je crois, 13 years, I believe. Abraham, Dieu l'a mis Abraham God sur Dieu. tried him. Verset que plus il reste, c'est pas vrai. 38. 38 ans. He's 38 Et la marche avec years. Dieu. So walking with Dieu n'a God. jamais And prouvé God never la put quête d'Abraham. all the fear, Les offrandes, the offering. c'est parmi
ce qui These démontre are moments that notre demonstrate Christ our avec Jesus knows. Ce n'est pas la prière. It's not prayer. Non. No. Ce n'est pas prêcher. It's not Ce preaching. n'est pas le je ne sais quoi. It's no Mais one les thing. offrandes. But the C'est offering Christ de ce is peuple one of qui the démontre tracks that que nous sommes demonstrates Dieu. that we fear the Lord. Alléluia. Amen. Il a dit à Abraham, He said to Abraham, he said, now I que see. tu Oh, m'éclaires. that you fear me. Et il continue And maintenant nothing à continued. agir He à said, Abraham. come, he Je said, te Abraham, donnerai ça. I will do Je this. te rendrai I ça. will give you Parce that. que Oh, maintenant, because now je suis I convaincu know and I que believe tu m'éclairs. that you Tu fear es me. digne Oh, you de are marcher worthy avec to moi. walk Tu with es me. digne You are d'être worthy béni. to walk to me. Parce que te bénissant, tu vas toujours les reconnaître. Parce que tu m'avais pas privé ton unique enfant. Je te bénirai. Quand tu vas reconnaître Dieu. Ça doit être ta coutume. La reconnaissance avec Dieu. Et si tu as pas cette reconnaissance, il va continuer à te bénir. Parce que quand il te bénira, il sait que tu vas le rendre toujours. Mais si tu reconnais pas Dieu, Dieu va se te non. Say no, it's better for them to Parce remain. que même si je ne fais Because rien, even if I do them il ne va good, plus they rien. will never recognize me. Alléluia. Que Amen. le Saint-Esprit bénisse Thank sa you, Holy parole. Spirit. Jésus pour moi est bon, un exemple à suivre, mon rédempteur, l'agneau des dieux, Emmanuel Dieu parmi nous, l'étoile brillante du matin, les soleils de justice. Oh, tu as rempli toutes les tâches selon les Écritures, sans une tache d'erreur. Attaché, tant qu'homme idéal, tant que Dieu parfait, le remplaçant d'Adam, qui n'a point cédé aux tentations. Gloire, Alléluia, chantons gloire, Alléluia, gloire à l'agneau, Alléluia, gloire à l'éternel, chantons gloire, Alléluia, chantons gloire, Alléluia, gloire à l'agneau. Roi qui mérite toute adoration, digne de ta grandeur.